Na ang pulong sa Ginoo nga giingon ni Psalmista David sa Psalms 145 verse 14, God gives a hand to those down on their luck, gives a fresh start to those ready to quit. Nabuot pasabot kung atua kini nga sabton, nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ang Ginoo nagtuboy niadtong mga nangapukan. Kung mingon tag nangapukan, mao kining mga tao o mao pasabot ani natumba, nalupig, napildi. Nga gitawag napukan. Og niingon siya og nagbangon sa tanang mga nasukamod. So gawas nga ang Dios mutuboy ni adtong nangapukan, iya usab bangunon katong nangatumba, katong nangaumod. Dili ni literal kun ato ning sabton sa kinabuhi na naay mga panahon na makasinati kita og pagkapukan o pagkaumod diha sa kinabuhi. Apan ang Dios niingon nga siya magatuboy kanato nga nakasinati og pagkapukan og siya mubangon niadtong nangatumba, nangaumod. Ang Psalms 92:10 nag-ingon usab siya, But my horn, you have exalted like that of a wild ox. I am anointed with fresh oil. Kung mingon tag horn, di na pasabot nga sungayan ng Ginoo ha. Kiningon ba siya, my horn. Kung mo sabto na akong sungay. Kundi ang iyang pasabot ana, ang iyahang ginatawag strength and power sa kanding o sa kabaw o sa baka. Asa man ang ilang strength o ang ilang power. Di ba ang ilahang ulo nila, ang ilang horn? Gawas nga weapon nila na, gawas nga armas nila ng ilahang sungay, maupod na ilang kusog, ilang strength para mapukan nila ang ilang kaaway. Na once na muatake ang lain nga animals, sungago nila na. Manakumutan ako kag mga Discovery Channel, mga about animals diya sa Africa. Usually, pagmutan ako ka, lupigon sila permente sa tiger o sa leon na matake kanila. Pero makita nimo nga ga-fight sila. Pinaagi sa paggamit sa ilahang ulo nila o sa ilang sungay nila para dili sila basta-basta mapildi sa ilahang kaaway nga buot mo patay kanila. So ingon ang Dios, but my horn you have exalted like that of a wild ox. I am anointed with fresh oil. Sa Bisaya pa, ingon diri sa Bisaya, apan gibayaw nimo ang akong sungay sama sa sungay sa ihalas nga baka. Gidihugan nimo ako og bag-o nga lana. Dili pasabot na sungayan si David diri kundi ang iyang strength anaasa sa kaluyahon. Kabalo naman ta nga there are times nga si David mubati sa kaluya, discouragement sa kinabuhi, but ginarenew sa Ginoo ang iyang strength, ang iyang power para sama sa usa ka baka para lahutay, makabarok. O ingon po ng Lamentations 3:23, great is His faithfulness, His loving kindness begins afresh each day. Gisulti ni siya ni Jeremiah because si Jeremiah siya ning gitawag og the weeping prophet. Pamiuntag the weeping prophet, siguro grabe naghinubra ang mga kasakit nini nga nasinati sa iyang kinabuhi. Mao nang sige ra siya hilak, sige siya subo, sige siya bangutan. But ingon ang lamentation, sa Bisaya pa sa Lamentations kay pagbangutan. So man ingon niya, great is His faithfulness. Pagkagamhanan o pagkamatinumanon gyud sa Ginoo. Pagkamatinumanon, pagkadako sa pagkamatinumanon sa Ginoo. And His loving kindness, ang iyahang may gugmaong kaluoy, bag-o adlaw-adlaw. Can you imagine ang usa ka tawo nga walay hunong ang kasakit nga nasinati sa kinabuhi, nakahimo pa sa pag-ingon,
nga ang kaayo, ang gugma o kaluoy sa Ginoo bag-o kini adlaw-adlaw. Ang atong theme this morning gitawag kini how to have a fresh start with faith. Unsaon aron makabaton og bag-o nga pagsugod diha sa pagtuo. Now, adunay 5 ka prinsipyo sa pagsugod o sa bag-o nga pagsugod diha sa pagtuo. Una, face your fear. Atuba nga ang imong kahadlok. Niining tuig 2025, wala ta masayod kung unsay nagpaabot ka nato. Matapos ba nato ang 2025? Makalatas ba bataan ning tuiga? Nga buhi o kaha makalatas bata ni ining tuiga nga wala ta gisakit, nga wala ta makasinati og mga pagsulay. Now, bisan unsa pa man ang mahitabo sa kinabuhi, aron ka makasugod og bag-o o aron ka makastart og bag-o nga pagsugod, kinahanglan atubangon nimo ang imong kahadlok. Kaya nga naman, daghan ang posibilidad na mga kahadlok na atong masinati this year. Nga kini nga kahadlok ang mo babag kanimo aron dili ikaw mahimong magmaisugon. Now in Mark chapter 10 verse 46 to 47, isa gingon sa NLT, ingon, then they reached Jericho, and as Jesus and his disciples left town, a large crowd followed him. A blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting beside the road. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Be quiet. Many of the people yelled at him, but he only shouted louder, Son of David, have mercy on me. Kung imo kining sabton, kining nga bigar, Bisaya pa, kining nga makalilimos, nakasinati o pagkabuta sulod na sa daghan na panahon. Sa diha nga nakadungog siya, kining nga buta, nakadungog siya nga si Jesus muagi dito sa dalan padulong sa Jericho. Unsay ang gihimo? Nag-atang siya dito sa dalan. Kay sa pamasin na muagi si Jesus dito sa mao nga dalan. Sa diha nga nadungog niya nga duol na si Jesus Christ, mitindog siya. Og nagsinggit siya, og mingan siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. And then unsay sunod na itabo? Ang mga tao nga nagsunod-sunod kay Jesus pod, kay gisundan man to sa bagang panon sa mga tao, ningon sa paghilom. Ingon tong mga tao, paghilom dia, paghilom. Usahay, inon ani ang masinati nato samtang nagalawig ta niining kinabuhi. Dunay daghan na mga babag nga diin buot kanato nga mupahilom diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Last year, basin og dili ka inana gyud ka faithful sa Ginoo, and buot sa Ginoo nga ikaw mahimong faithful karon, and maybe gi-desire usab nimo nga mahimo kang magmatinud-anon sa Ginoo, but adunay mga pagsulay nga nagababag o buot mubabag nga na kanimo o mupakahilom kanimo diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ingon ang mga tao, be quiet! And even many of those people yelled at him. Kumingon tag, yelled, moragi, singhagan sa, nausa ba ka? Paghilom na God! Morag inana ba? Kung buot ka nga mahimong faithful ra sa Ginoo, face your fear. Atuba nga ang kahadlok. Basin unya, nagapangalagad ka sa Ginoo, pero talawan ka.
Pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa mga temptation, nagkalain-lain na mga temptation na mahimong posibilidad nga babag diya sa pong pag-alagad sa Ginoo, dili ka makaatubang, dili ka makaharong, kay nahadlok ka, kay nitalaw ka. Kung gusto ka mahimong faithful diya sa Ginoo, kung gusto ka nga mausab ang dagan sa imong pagpangalagad sa Ginoo nga dili sama last year, dili pareha ni atong tuig 2024 at ubangon nimo kini na mga kahadlok diha sa imong kinabuhi. Kay isa ni sa mga hinungdan nganong dili ta inanak ka faithful sa Ginoo kay talawan ta. Pag-abot sa mga temptation, dili ta kasukol, mahadlok ta. Pag-abot sa mga hagit sa kinabuhi, dili ta kasukol, mahadlok ta. Dapat atubangon nato sama ni Bartimeus. Nga bisan og gisinggitan siya sa mga tao nga paghilom diha. But unsa ang gihimo sa mao nga makalilimos o buta nga makalilimos? But he only shouted louder. Tanawa? Gibadlong siya og ingnan sa paghilom. Pero unsa yung sunod nga gihimo ni Bartimeus? May kusog pa yang tingog. Yan sa nga, Jesus, Son of David, kaluy ako. Siguro, permero, ingon siya nga, Jesus, Son of David, maluoy ka na ako. Nagibadlong man siya, paghilom ba? Tingog mo kay ka. Nagsingagan, pagin sa maayo. Nisamot siya, syagit. Jesus! Abot sa silingan. Ha? Kay, di ba dlong man siya? So, iyang giingnan nga, gikusog niya yung baba niya, iyang tingog. Maluoy ka na ako. Anak ni David, maluoy ka na ako. Kaluoy ako. Mana, iksuon, kung gusto ka mahimong faithful sa Ginoo this year, atubanga imong kahadlok. Ha? Basin, mo ni hinungdan nga, dili kayo nimo ihatag imong 100% nga pag-alagad sa Ginoo kay na kay mga barkada, dili malikayan nga maghugoy-hugoy uban sa mga barkada, maula ka makitaan sa mga barkada, ngayon anak ka faithful sa Ginoo. Maula ka sa imong mga paryente nga kitaan ka nga nagasimba ka, nga nagahugoy-hugoy ka. Usa pa daw ng dagan sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kay ngon si Jesus Christ, kung hilaw ka o luto ka, alanganin pagkaluto, hilaw lata, isukar daw ka. Unya, ingon si Jesus, kung hilaw ka or hilaw-hilaw ka, mas maipang hilaw na lang ka. Kaya abinin mo og naka sa tunga, neutral. Abinin mo og feeling, abinin mo og safe ka, delikado hinoon. Kaya di man ka may baluan kung pure ba ka, basig, kalit na kag balimbing. Kataw-taw, balimbing na po. So kay gisugdan naman imong pagpangalagad sa Ginoo, panindigin na lang na imong pagkakristohanon. Dili kay imo bang itago-tago imong pagkakristohanon. Ingon si Jesus, kung ikaulaw ko ninyo at ubangan sa mga tao, ikaulaw usab mo nako at ubangan sa akong amahan. Kung mga lagad ta sa Ginoo, ay ulaw-ulaw. Kung kinahanglan nimong mudala og Biblia, ayaw ikaulaw. Kung kinahanglan nimong mag-ampo publicly, ayaw ikaulaw. Kung muadto ka sa Gaisano o muadto ka sa Jollibee, mukaon ka dito og katong fried chicken nila. Kay Kristohanon man ka, kung kinahanglan nimong mag-ampo kay Kristohanon man ka, mag-ampo na ka. Kung muadto ka karinderya kay nagmukaon ka bisan og sinangag lang sinangag na nabulinaw imong sudan, imong gipalit. Kung kinahanglan magpasalamat ka kay Kristohanon man ka. Dili kay ikaulaw nimo na makita kang nagpiyong imong mata ug nagbagut-but ang imong baba. Kung maulaw kang magpiyong, ay nagpiyong, bagut-but na lang nimo imong baba. Lord, salamat aning pagkaon. Ana lang. Ayaw ikaulaw kay mauni ang mahimong baba kanang dili ka inana ka lig-on sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kay dunay mga bahin sa imong pagkakristohanon na diin talawan ka. Tanawa si Bartimeus, sa diya nga gisinggitan siya paghilom. Gisinghagan pagit siya sa mga tao. Pero ni samot o kadako ang yang baba na misinggit na gid siya, Son of David, kaluy iko. Na may igsuon, ato ba nga imong kahadlok this year? Ato ba nga? Ha?
na sa makausa diya sa imong kinabuhi. Ipanghambog po si Kristo diya sa imong kinabuhi. Ayaw siya tagui diya sa imong kinabuhi. Ipanghambog siya. Ipaila siya. Pinaagi sa pag-atubang sa imong kahadlok. Bahalag yagaan ka tungod sa imong pagkakristohanon. Okay ra na. Kaya even si Jesus, yagaan. Salamat ka, yagaan po ka. Ikaduha, release of faith. Ano sabi ng release of faith? Ingon ang Hebrews 11:6 nag-ingon, it is impossible to please God apart from faith. Now, kung atong sabton, kung gusto nimo pa malipay, mahimuot ang Ginoo diha kanimo, kinahanglan kini og pagtuo, sakto nga pagtuo, tinud-anay nga pagtuo, kay dili daw nimo mapahimaya ang Ginoo kung walay pagtuo. Now, kung ang imuhang kinabuhi is pagpakaulaw sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, asa ba ang imong pagtuo? Kung gikaulaw nimo ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, sa trabahoan, sa kauban sa mga barkada, sa silingan, kauban ang pamilya baka ha, asa ba ang imong pagtuo? Because niingon ang pulong sa Ginoo, it is impossible to please God apart from faith. And why? Because anyone who wants to approach God must believe both that He exists, that He cares enough to respond to those who seek Him. Unsa ang Ginoo? Kung ikaw mutuo nga dunay Dios, kinahanglan ikaw mutuo usab nga siya nag-exist o siya naga-care niadtong nagapangita kaniya. Nag-exist ang Ginoo. Dili kay Kristohanon ka, pero pag-abot sa mga pagsulay, mura man og wala gyud Ginoo. Mura man og wa nag-exist ang Ginoo. Pag-abot sa kasuko, murag wa man nag-exist ang Ginoo, kay murag lahi naman ang manggawa sa baba. Ang Romans 10 verse 10 nag-ingon, for with the heart person believes and so is justified, and with the mouth he confesses and confirms his salvation. And confirms salvation. Umingon ta, the heart a person believes, meaning kasing-kasing nga nagasunod, nagasalik, naga-rely diha kang Kristo, o pasabot nga kinisa na justified, meaning declared righteous, acceptable to God. Justify na ka sa Ginoo, meaning righteous na ka and acceptable sa Ginoo. Gimatarong ka na sa Ginoo, and with the mouth he confesses, ingon niya, declares openly and speak freely his faith and confirms his salvation. Nawa? So kinahanglan palig-unon nimo ang imong faith nimo. I-release nimo imong faith, mutuo ka na ang Dios nag-exist. Ikatulo, expect obstacles. Diya sa pag-alagad sa Ginoo, dili kanunay hamloy, dili kanunay nga kanang walay lubak, dili kanunay nga happy, dili kanunay nga malinawon ang imong pag-alagad diya sa Ginoo. Laumi ang mga obstacles, mga pagsulay. Ingon ang 1 Peter chapter 5 verse 8, be on your guard and stay awake. Kung gusto ka mahimong faithful karong tuiga diha sa Ginoo. Labaw na sa tanan, kung gusto gyud nimo nga alagaran ng Ginoo karong tuiga, laumi ang mga babag. Daghang tag ministry nga sugbot nato sugdan karong tuiga. Og nagkinahanglan ta og manpower, mga tao nga andam nga mag-alagad sa Ginoo. Mga tao nga ang Ginoo mao'y una diya sa ilang kasing-kasing. Igsuon, laumi usab ang mga babag. Ang kaaway ingon niya, sama sa usa ka layon, nagangulob, nagatuyok-tuyok, nagapangita og tukbunon og andam gayud siya nga mo atake kung ikaw makita niya nga
walay depensa. That's why ingon niya, be on your guard. Pamingon tag, be on your guard. Sama na siya. Ha? Pagbantay. Be on your guard. Pagbantay. Pagmaigmat, pagbantay kanunay. O ingon niya, be on your guard and stay alert. Or stay awake sa CEB. Stay awake and be on guard. Pagbantay o pagmaigmat. Kung mingon pagbantay o pagmaigmat, kanunay kang nagtukaw sa lakto na pagkastorya. Why? Because ang imong kaaway nga mga yawa sama sa leon. Wala mo ang leon pag ready na siya mo atake sa imuha. Yang kuko mangdawas. Bisa ka ng iring gani. Pag masuko ng iring mo, gawas mo na yung mga kuko. Ang tigre, labaw na, o ang leon, labaw na. Pag ready na maatake ang tigre, ang leon, ang mga kukuha na sa iyang atubangan o sa likod, manggawas na. Ha? O murag kusgan siya, kay ready naman sa mukamas. Kay bisag mo sa kakakahoy, mulukso na di ang leon. Kaya kung hinay ka mo saka, okay, rag-unggoy, pwede na mulukso-lukso. Karon, kini na mga rhino, pag kini sila nagakumpiyansa, ang kining leon, mo hinay nagkamang-kamang sagbot. Dili na mo tindog ng leon na kanang magyano nga mubaktas kay atakihon kaniya. Maro man ang leon, tanaw ra gud na ng mga discovery, maghupo-hupo ng leon, hupo-hupo. Maniid, na suksok-suksok na sagbot. Pag dool na sa imo, layaton na yung kana, bisag naapa na dahil siguro ng gate siguro nila diya sa atbang. Layaton na sa leon. Ha? Mao na ang mga rhino o uban pa na mga animals, dakpan gyud nila. Nang ilang mga lain-lain na mga animals nila. Mao na ang style sa uban ng mga kahayupan, pag tanaw ka sa ilahang dokyo, magtapok yun na sila. Kay makasukol man sila. Kung magtapok sila, mga rhinos, magtapok sila, kay para hindi atake sa leon, dili sila basta-basta makuha dahil sa leon, kaya namay mo tabang itong yung mga kauban. Pero mahula gini. Kung dili ka igmat, kung dili ka mabilantayon, ang kaaway mo atake yun kanimo. Karon nga tuig, pag maigmat sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kaya nga naman, right and left ang kaaway. Gituyok-tuyukan dyan ka sa kaaway. Labi nagmaninguha ka, nag-pray ka sa Ginoo na mahimo kang faithful sa iyaha this year. Kanang gusto nimo alagaran ang Ginoo sa tibok nimong kinabuhi kasing-kasi, maggahin ka og sakto nga panahon para sa iyaha. Ang kaaway pod maggahin pod og sakto nga panahon. Kaya dili man gusto ang kaaway na mahimo kang faithful sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga padayon ka sa imong pagkabuluyagon. Padayon ka sa imong pagkabadlungon. Kaya kung padayon ka sa imong pagkabadlungon, dako man og tendency nga daghan ang dili mga lagad sa Ginoo. Kaya nakita man niya ang imong kinabuhi nga dili man maayo. So mao na nga lauman nato ang atake gyud ni Satanas. Buhaton niya ang tanan para dili ka mahimong faithful sa Ginoo. Ya kang atakihon sa naganlain na mga pagsulay sa kinabuhi. Naganlain na mga unos sa kinabuhi aron maluya ka. And even gamiton niya ang mga temptation sa kinabuhi aron mapukan ka o aron maluya ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Wala kung mag-desire ka nga mga lagad sa Ginoo faithfully, mamuhat sa mga buluhaton, kinahanglan nimo usab ubanan og pagmaigmat o pagkamabinantayon kay ang kaaway nga si Satanas o ang yawa sama siya sa leon. Nagangulob og nagnita og tukbunon. Ikaw pat, specify your miracle need. Kung mingon tag-specify your miracle need, kung doon na kay gusto sa Ginoo, for example, ngayon ka nga gusto ko mahimong mag-alagad sa Ginoo, kaya nga itong topic kay how to have a fresh start with faith. Kung gusto nyo ka mahimong faithful sa Ginoo, pero there are certain na mga butang diya si mong kinabuhi nga maoy na himong hinungdan nga nung dili ka inana ka faithful sa Ginoo,
Kinahanglan nimong i-specify sa Ginoo, pasabot sa specify, imong klarohon sa Ginoo kung unsa kanang butanga ang imuhang gusto nga matabangan sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. Kung naa kay mga butang na ginahimo dayag man o sekreto man na mga buhat, pero kini nahimong babag diha sa imong pag-alagad sa Ginoo, i-specify nimo. Ha? Total sa Ginoo man na nimo istorya. Dili man na nimo istorya sa imong asawa, sa imong mga anak, o sa imong ginikanan, o sa imong silingan. Especially kung sikreto siya, pero pwede nimo na isulti sa Ginoo. Ayaw ka balaka. Dili man chismoso ang Ginoo. Na iyahang isulti ang imong gisulti ngadto sa iya. Kinahanglan nimong i-specify sa Ginoo kung unsa nga klase nga unsa ka ng butanga diha sa imong kinabuhi na gusto nimo usabon. Ipausab nimo sa Ginoo kay mao kini ang nahimong babag. Anong dili ka inana ka faithful sa Ginoo. Tanawan ning tao na si Bartimeus. Balikan nato. When Jesus heard him, he stopped and said, "Tell him to come here." Pagkadungog ni Jesus sa tao nga nagsinggit, mihunong siya o gingnan niya ang iyang mga apostolis. Paduola siya. Ha? Ingna siya duol rin ako. O gitawag nila ang maong nga buta nga tao ningon sa paglipay. Duol kay siya nagtawag kanimo. O. Giduol sa mga apostolis ang maong nga bigar, ang maong nga ang buta nga makalilimos ug gingnan siya nga paglipay. Duol diri kay gitawag ka ni Jesus. Mo yang pasabot pa. Gitawag ka ni Jesus. Unsay gibuhat aning tao? Human gisultian kini nga tao. Bisang gihimo ni Bartimeus. Bartimeus threw aside his coat, jumped up and came to Jesus. Unsay gihimo? Human say nakadungog og istorya nga duol diri, paglipay duol diri kay gitawag ka sa magtutudlo. Iyang gihupo ang iyang kupo. Iyang gihupo ang iyang kupo. Gilabay niya, midagan og milayat. Di ba? Jump up, lukso man siya. So, milukso siya. Ano man? Sa kalipay. Kaya gipaduol siya sa maong Jesus. Ngayang gituuhan nga makatabang sa iya. Kabalo mo, unsay indication sa, unsay kahulugan sa kining quote? Ha? Ang quote, katong kupo, nagsimbolo to sa iyahang nahimo na tong trademark or nahimo na to niyang cover o nagpailan na to sa iyaha nga siya usa ka buta ug usa ka makalilimos. Mo to, once na makita nimo ng tawhana nga nagasuot ana nga kupo, siya usa ka buta ug usa ka makalilimos. Mo to ang nagpaila kaniya nga mao ni siya usa ka buta, usa ka makalilimos. Pero sa diha nga gitawag sa ni Jesus, aron paduolon sa iyang gihubo, iyang gilabay ang mao nga nagpaila sa iyang pagkamakalilimos o pagkabuta. Igsuon, kini nga tuang kinabuhi na nagpaila kanato kung kinsa man ta. Kung kini bang kinabuhi is kinahanglan og refreshment. Kay tingali, kini nga kinabuhi, dili inana ka makapahimaya sa Ginoo. Ang Dios nagtawag kanimo. Gitawag ka sa Ginoo kay basin na say gusto ipabuhat sa imo. Hubua ang imuhang daan na pagkatao. Hubua ang kinabuhi nga diin dili makapahimaya sa Ginoo. Kung gusto ka, hubua, ilabay. Ingon sa diha nga nadungog ni Bartimeus, ingon niya, gilabay niya ang iyang kupo, milukso ug midul dito kay Jesus ug niingon si Jesus ngadto sa iya. Unsa ba ang imong gusto nga akong himuon kanimo? Sa ingon ni Bartimeus, may rabay, magtutudlo, akong magtutudlo. Mingon ang buta. Yun niya, gusto ko nga makakita. See? Buot niya talikdan ang iyahang daan na pagkatao. Buot niya makaikyas sa kinabuhi nga diin naila siya nga usa ka buta o usa ka makalilimos. Buot niya talikdan, mao ang iyang gilabay ang mao nga kot, ang mao nga kupo ug may
dagan sa milukso, padulong kay Jesus. Sa diha nga mingon si Jesus kaniya, unsa bang imong gusto nga akong buhaton kanimo? Ingon sa buta, ingon niya, akong magtutudlo, buot ko nga makakita. Kaya nga naman, kay kung maayo siya siyang pagkabuta, dili na siya tawgon nga buta nga makalilimos. Dili na siya mag-atang dito sa dalan aron magpakilimos. Munang gusto niya makakita, kay gusto niya talikdan ang iyang daang pagkatao. Dapat inana ta. Hubuon nato ang mga butang nga may hinungdan, may babag sa atuang pag-alagad sa Ginoo. Pinaagi sa pag-specify, pag-surrender sa Ginoo. Ang gikinahanglan sa blind man nga usabon nga mausab diya sa iyahang pagkatao nga maulian siya sa iyahang pagkabuta. Kay kung maayo siya siyang pagkabuta, dili na siya bigar, dili na siya blind man, kundi mahimo nang usab ang iyang kinabuhi. Kay posible dili siya makalilimos. Na naman makita naman siya. So posible manarbaho na siya. O mahimo nang nindot ang dagan sa kinabuhi because all his life naalang diya sa daplin sa kalsada. Nakilimos. Labit ang makakita ka ng mga tao diya sa dalan nga nakilimos. Except anang mga napay mata, madag ko paglawas. Pero naadyo kay makita nga butag yun. Mawala yun sa choice kundi magmakilimos. Magpuyo diya sa dalan, tanang adlaw siya kinabuhi. Inaana ni si Bartimeus. O gusto niya nga makaikya sa klase nga kinabuhi. Manang ingon niya, gusto ko makakita. And then, giayo sa Ginoo. Manang hagit sa tuwa, i-specify na sa Ginoo. Kung unsa man ang babag, nga naila ka, nga inaana ka. For example, ang imuhang tawag sa imuha kay butangiro, usaba na, pangayua sa Ginoo, unsay dapat usabon, nga di na ka mahimong butangiro, para usab na ang dagan sa imong kinabuhi. Mausab na bitaw ang perception sa tao. Mausab na ang imong image. Naman na. Unsa may usabon sa atuang kinabuhi? Ipausab sa ato sa Ginoo. And then lastly, hit the road with Jesus. Meaning, start your journey with Jesus. Ingon Padre sa Mark 10:52. Sumpay sa atong gibasa kanina. Ingon niya, and Jesus said to him, go, for your faith has healed you. Instantly, the man could see, and he followed Jesus down the road. Nagpray ka sa Ginoo, just like ani nga tao. Nangayos sa milagro sa Ginoo, mingon siya, gusto ko makakita. And then, giingnan siya sa Ginoo, lakaw. Kayang imong pagtuo, may nakaayo kanimo. Diha, naayo siya siyang pagkabuta. And then, usay sulod na tabo, he followed Jesus down the road. Pag ingon ni Jesus, go, wala man ingon si Jesus, follow me. Pero tungod kay nakakaplag siya o pabor diya sa Ginoo, giayo siya, giusabang yang kinabuhi, gibag-o ang iyahang dagan sa iyang kinabuhi, gitagaan sa paglaom sa iyang kinabuhi. So nag-decide siya, kapag ingon ni Jesus, go, lakaw, kaya ngimong pagtuo, nakaayo kanimo. Kung siyang gimo. Siguro, pagkakita niya, instead mulakaw siya, siyang gihimo. Nagpabilin siya. O sunod-sulod siya kay Jesus. Asa maadto si Jesus ni kuyog ang maonga naayo sa pagkabuta. Dapat inanata kung mangayo ta sa Ginoo og kausaban atuang itugyan atong kinabuhi diya sa Ginoo, magsunod sa iya. Kung nangayo ka og panalangin, mayon ka, panalangini ko Ginoo, padatuwa ko Ginoo, tagay kog trabaho Ginoo. Nya nakakaplag kag trabaho, gitagaan kag negosyo, o ka nagmalampuson ka sa imong negosyo. Mayon ka nga bago kong graduate Ginoo, gusto ko makapasar sa board, di nakapasar ka. Ayaw po paghuman nga nakapasar ka, nakabaton ka og trabaho, nakatukod kag negosyo, unya na-admiss siya ka. Ha? Limot-limot na nga. Bunga man sa kumpaning kamot, bright, good ko. Kapasar ko. Kaya kung wala ko nag-eskwela ani sa mga review center, di ko kapasar ani ba. Pero sa makausa, nag-pray pod ka sa Ginoo. Kaya kung niyato ka review center, niya bugo juga. Kaya wala juga tagay ka alam sa Ginoo, bisan pagkapila ka magbalik-balik og review og mag-board exam.
Kung di jud katabangan sa Ginoo, di ka makapasaloy. Mana sa Macau sa hinumdumi ang Ginoo pod. Kung nag-ingon ka, Lord, tabangi ko ani. Tabangi ko ani. Na ako'y problema, tabangi ko ani. Kinahanglan ko kwarta, Ginoo, tabangi ko ani. Na ako'y balatian, Ginoo. Naibalatian ako pamilya, tabangi ko ani. Tabangi ako pamilya. Ayaw dayon paglimot-limot na naayo na. Mas ingon pa ka effective gitong tambal nga girisita ni Doc ba. Kinaayo gud. Matay, wag ilabot ang Ginoo anak. Hinumdumi ang Ginoo. Tanawa ang blind man. Sa diha nga giingnan nangutana si Jesus Christ. Kung sa imong gusto nga akong buhaton diha sa imo ha. Ingon ang blind man, gusto ko makakita. And then ningon man si Jesus Christ, lakaw kay ang imong pagtuo nakaayo kan. Mo'y nakaayo kan nimo. Dininihinay nga nakakita ang buta. Nabuka ang iyang mga mata. Instead mo lakaw siya, ang siyang gihimo. Nahimong ikog ni Jesus kaya nagsunod man kay Jesus padulong dito sa Jericho o sa uban siguro nga mga ministry ni Jesus. And even naaga ni siguro siya atong panahon nga pagbitay, paglansang kang Jesus Christ. And even pagkabanhaw ni Jesus siguro na atong butaha to. Kay pasabot, grabe ang iyang pagpasalamat sa Ginoo. Ayaw mo sundog atong siyam bitaw nga bantag mo ato nga mga ungrateful na mga lepers, mga sanglahon. Kung magkahinomdom mo ato, may mga sanglahon nagsinggit kay Jesus, ayuha, and then ato kay Jesus, and then naayo silang napulo. Wala man naayo diya, ginawa sa panguli mo. Ginawa sa uli mo, balik mo, kung nasa mo gikan, panguli mo. And then, samtang nang lakaw kay mamauli na tong napulo ka lepers, ka sanglahon, nanguli sila, samtang gabakta sa dalan, napansin nila, uy, naayo man ko sa kong sakit. Naayo sa ilang mga sabalatian. And then, ang usa ka leper, pagka matikod niya nga naulian ang iyang panit, nibalik sa pagkabata ang iyang panit, nibalik na kay Jesus. Ug nagpasalamat siya. Ingon si Jesus Christ, nganong ikaw raman, asa man ang siyam? Ayaw mo sundog atong siyam. Nahuman mo mangayo sa Ginoo, di nakabalo mo balik sa Ginoo. Gani nahimo pang babag. Kay lagsik na, naayo na sa mga balatian, di na makasimba kay lagsik na, narbaho na ko ani. Karon nga wala kay trabaho, nangayo kag trabaho, di kyapon kasimba kay matay na ay trabaho. Sayang po ning di na to overtime man, sayang po ning Domingo. Pero nagpray ka sa Ginoo. Nga baliki ang Ginoo sa gibuhat sa Ginoo sa imuha. Sundog atong usa ka leper. Sa diha nga namatikdan niya na there is something na usab sa iyang kinabuhi, mibalik siya aron sa pagpasalamat. Sunduga ang buta nga si Bartimeus. Sa diha nga giingnan sa Jesus, lakaw na kay nga imong pagtuo na kaayo nimo. Wa siya mo tuman. Siya ang gihimo. Nagpabilin siya. Unya, nagsunod siya kay Jesus. Bisan asa si Jesus mo adto, nagsunod siya. Kaya kung ikaw to, pagkakita nimo, basin mo adto ka sa imong pamilya, ug mayon ka, nakakita na ko. Mayon ka sa imong barkada, nakakita na ko. Mayon ka itong mga tao, nagtamay ninyo, karon nakakita na ko, wala na mo'y tamayon. Karon nakakita na ko, mangita na kong trabaho. Di ba? Ina naman yun. Realidad. Pero kini ang buta, wa man lagi siya nilakaw. Wa sa muli siyang pamilya, wa sa maadto siyang barkada, wa sa nangitag trabaho, misunod siya kay Jesus. Mana, kung natay i-pray sa Ginoo, niya bag-uhon ta sa Ginoo, alagari ang Ginoo. Igahin imong kinabuhi diya sa pag-alagad sa Ginoo. Yang yun ako ang tanan sa pagtindong. Mga kaigsuunan ko, aron ka makabaton og labas, bag-o, sa imong pagsugod ning tuiga uban sa imong pagtuo, kinahanglan nimong atubangon ang imuhang kahadlok. Kinahanglan nimong i-release ang imong pagtuo. O kinahanglan pud nimong lauman ang mga pagsulay. Apan ayaw kahadlok, atubanga ang imong mga pagsulay. Then specify your miracle need. Nakay gusto bag-uhon sa imong kinabuhi o ipabag-o sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, i-specify na. Ayaw ikaulaw. Ayaw kabalaka bisan unsa imong ito isulti sa Ginoo. Dili na mahiabot sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, sa imong pamilya, sa imong mga amigo, sa imong silingan, kay dili maritis ang Ginoo. Ang Ginoo andam mamati o tubagon niya whatever nga imong patabangan diha kaniya.
And then, hit the road with Jesus. Meaning, follow Jesus. Alagari ang Ginoo. This year, we have lots of activities. Nabuot nato pagahimuon. Ingon kabahin sa itong ministry. Pwede kang magpagamit sa Ginoo. Mga teachers, kung may abilidad ka, magtudlo, magpagamit sa Ginoo. Kung may abilidad ka sa pagpanangyaw, pagpagamit sa Ginoo diya sa pagpanangyaw. Kung may abilidad ka sa pagdumala, ipagamit sa Ginoo ang imong abilidad sa pagdumala. Tanan nga abilidad nimo. Walay gamay o walay dako nga abilidad, basta ipagamit nimo sa Ginoo, gamiton ka sa Ginoo.